बट म्हाका एज अ क्रिस्तांव हांव तुका मुद्दम सांगता, म्हाका अभिमान आहा गोंयच्या साहेबाचो आनी म्हाका दिसता जेन्ना मुगे धर्माक कोणूय तरी समज जर अटॅक करता जाल्यार आय हॅव टू स्टँड बाय इट. हांव मुद्दम सांगता आनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता, जेन्ना तुवें स्टेटमेंट केल्लो कोणेय धर्माचेर कोणूय तरी उलयता, कसलोय तरी कम्युनल स्टेटमेंट करतलो, यू वील टेक एक्शन. प्लीज सी टू डीट. आमी गोंयकार सुसेगाद अशें म्हणपाक येसना. म्हाका दूख लागता जेन्ना मुगे मनशाक मुगे जे हांव धर्माक हांव आहा आनी मुगे सांताक भोगता कितें म्हळ्यार म्हाका दूख लागता. हांव मुद्दम सांगता चीफ मिनिस्टर, तूं सारको तरी चीफ मिनिस्टर जालो आनी गोंय जर तुज्या हातीन तरी तुगे हें आहा, तुका तर राजवटी आहा जाल्यार तूं हें एक्शन घेवन दाखय. आमकां दुसऱ्या मदें धर्मा मदें जात फूट घालपाक गरज ना. तुमी हें ओन्ली डायवर्ट करपाक सोदताय. हें जे तुमच्या तेच्या येयलां तुमच्या तकलेर हें तुमी हांव डायवर्ट करपाक थोडे जाणां जावं आमगेले सगळे कडेन गोंयन जे चलना कम्युनल हें तुमी कोताय. आनी हांव मुद्दम सांगता दुसऱ्याक आमी कोणाचे धर्माचे उलय ना, कित्याचे उलय नाय. आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी सगळे एक म्हणटाय. बट विनाकारण केन्नाय तरी कोणूय मनीस कोणाचे धर्माचे उलयता, इट हॅज टू बी टेकन सिरियसली. आनी चीफ मिनिस्टर प्रॉमीस दॅट वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. कोणाकूय रायट दिल ना कोणाचेर उलोवपाक, आमी कोणाचेर उलय नाय. सो हांव जर मनशाक मानता तो मुगे देव म्हूण त्या मनशाचेर कोणें कितें उलोवपाक येना. तूं तुगे देव कर, देव मान, सगळे कोणाकूय मान, आमकां प्रॉब्लम ना. बट आमगे देवाचेर धर्माचेर आमगे सांताचेर कोण येवपाक येना. हांव मुद्दम सांगता, हे मुद्दम तुमकां सांगता आनी सरकाराक सांगता, डोंट टेक अस लायटली प्लीज. आमी कम्युनल मनीस न्हू, आमी धर्मा भितर डिवायड करपा न्हू, बट आमकां अभिमान आहा आमगे सांताचो, सांत फ्रांसीस सावेराचो आमकां अभिमान आहा. आख्खो गोंय, आख्खे इंडिया आनी आख्खे संवसार मानता गोंयच्या साहेबाक आमगे गोंयचो साहेब म्हूण. कोणाकूय अधिकार दिलना, कोणाकूय हक दिलना गोंयच्या साहेबाचेर उलोवपाक. हांव मुद्दम आनी एक फावट सांगता, जायतें जालें उलोवप गोंयच्या साहेबाचेर आमचे कोणें उलोवपाक येना. आनी हांव मागता आमगेले सगळे गोंयकार भाव पडे एसले थोडे जण मनीस हेमी काण डोले उलोवपाक, हेंकां तुमी बोडीपणाकाय एकवट सांबाळ्या, आमगे गोंयकारपण सांबाळ्या. आमगे लिडर ऑफिसरान सांगता म्हळ्यार गोवा इज अ ज्युअल म्हणटा आमी हें सांबाळ्या, हें गोंयकारपण सांबाळूं म्हणून सोजमतान अपील करता. असले मनशाक व्हडले आमी हें दिस न्हू, बट तरी पुसून हांव चेतावन दिता, आमगे देवाचेर धर्माचेर सांताचेर कोणें उलोवपाक जायना. देव बरें करूं.